Good morning, ate. Hello, good morning. Ito, may dala si ate rito na ano. Pomeranian. Yan. Ilang months na to, ate? Adult na po siya, 1 year plus. 1 year na. 2 years old na po. 2 years old na. Yan, adult na pala to. Anong gender nito, ate? Female po. Female. Yun. Complete vaccine na yan. Ayun, complete. Aalagaan na lang. Complete vaccine na. Hitay na lang mag-ito, ate, no? Hit na nga po siya. Hit na to ngayon. Ayan, papay-stud nyo na lang yan, o, kaya ate, o. Siya. Magkano yan, ate? Ano po, 27 negotiable. 20 negotiable. May papel yan, ate? Apo, may papel po siya. May papel, ayan. May mga red marks, yan. Eh, dito, ate, ano gender nito? 35 female. Female din, yan. Ganda, o. Teacup kasi to. Teacup. Yan. Ito, teacup din. Ay, siya po hindi po. Small size lang. Ito. Ito na sa standard ganyan. Ito yun. 17 na lang yan lalaki. Ito. Ilang months na to, ate? Mag 2 weeks. Si ate Seth.